أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته नाजरीन कराम, हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इंशाअल्लाह ताला दुआए कुनूत को तजवीद के साथ इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। आप इसको सुने और इसको याद कीजिए अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका ونتوكل عليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق